जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुल्क की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, सियासत पर, बुरहानों के जो हल हैं उन पर बात करते हैं, बरतानिया की सियासत पर बात करते हैं, बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल पर बात करते हैं, उनके हल के हवाले से हम बात करते हैं, बहस करते हैं आपस में। आपकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। वीनस टेलीविज़न का ये जो प्रोग्राम है आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो भी मुस्बत नताइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हों, चाहे वो दुनिया में अमन लाने के हवाले से हों, या बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करने के हवाले से हों, हमारी कोशिश रहती है कि हम इस पर बात करें। आज हम बात करेंगे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च था, जिस पर हमने लास्ट वीक भी बात की और वो किसी नताइज पर हम नहीं पहुँच सके। उस पर आज कोशिश करेंगे कि मुस्बत तनकीद और मुस्बत बहस को सामने रखते हुए इसके नताइज पर पहुँचे कि हम कहाँ पे देखते हैं ये ताहिरुल कादरी साहब का जो कामयाब लॉन्ग मार्च हुआ और इसका इख्तिताम हुआ। आज का टॉपिक ज़ाहिरी बात है लॉन्ग मार्च है, मगर इस लॉन्ग मार्च में ख़ास बात क्या है, ताहिरुल कादरी साहब पे क्या डिस्कस करेंगे, आइए टॉपिक सुनाते हैं आपको। ड्रामा था और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये यहाँ से खाली हाथ जाएगा। उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। एक 4 पन्नों पे अग्रीमेंट करके गया और वो भी जाली साइन थे सबके, सबने जाली साइन किया। मैंने पूछा अपने एमएनए से, ये जो हमारे गए थे उन्होंने, सबने हमने जाली साइन किया क्योंकि उसका कोई हैसियत ही नहीं था। आपको पता है कि जो भी कानून पास होता है वो पार्लियामेंट से पास होता है। अगर आप इतने सिंसियर थे और अगर आप इतने हमारी माओ बहनों को, बच्चियों को आपने सर्दी में यहाँ पर इतना 4 दिन तक ख्वार करा और खुद कंटेनर लगा के अंदर बैठे थे हीटर के अंदर, तो आपको चाहिए था कि आप भी बाहर रोड पर निकलते। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। नबील गबोल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिसका भी पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक़ है या जो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तानी अवाम हो, जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, नबील गबोल को बड़ी अच्छी तरह जो है जानते हैं। नबील गबोल के हवाले से कुछ मुतनाज़ा बातें भी जो है वो आती रहीं। खैर, बात आज हमने जो करनी है नबील गबोल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा था। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने साथी जो एमएनएज़ हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने ख़ुद पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये हमने खुद साइन किए और ये जाली साइन थे। और उन्होंने साथ इस पे ये भी बात की कि जो कानून साजी होती है वो पार्लियामेंट में होती है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इस हवाले से बरतानिया के कुछ अखबार जो हैं उन्होंने ये ऑलरेडी खबर ब्रेक कर चुके हुए हैं कि ये सारा ड्रामा जरदाई साहब का किया जाता है और जरदाई साहब ये सारा करवा रहे हैं और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो ये कार्ड खेल रहे हैं। ये बरतानिया के अखबारात कहते हैं, ये तजियानकार कहते हैं। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप मुझ पर इत्तफाक करते हैं इस बात से या इत्तफाक नहीं करते, ये आपका भरपूर हक़ है। मैं अपनी राय देने का यहाँ पर बैठे हुए कोई हक़ नहीं रखता। मैं इस हवाले से बात करूँगा। हमारे दरमियान आज बहुत ही एक सीनियर शख्सियत मौजूद हैं, सियासतदान भी हैं, कालम निगार भी हैं, राइटर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखते हैं और बड़ी फ़िक्र रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। अमानुल्लाह खान साहब, थैंक यू, जो कि बानी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो है वो करीबी साथी जो हैं वो जाने जाते हैं। इससे पहले कि मैं अमानुल्लाह साहब की तरफ आऊँ, हमारे दरमियान एक सीनियर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जर्नलिस्ट आसिफ जिलानी साहब, उनसे हम बात करेंगे और इस टॉपिक को कि ये जो नबील गबोल साहब ने, ये नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ये एक्सक्लूसिवली आज इस पे अभी मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली भी 1-2 घंटे पहले नबील गबोल साहब ने ये पाकिस्तान में जो है एक निजी टीवी को बयान दिया है और इस पर हम आज जो है प्रोग्राम करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च था और जो उनकी मैं समझता हूँ जज्बाती तकरीरें और दिल हिला देने वाली तकरीरें और दर्दनाक तकरीरें और अवाम के मफादात के लिए, अवाम की भलाई के लिए जो उन्होंने तकरीरें की, आवाज़ निकाली, लाखों लोगों को उन्होंने बाहर निकाला सर्दी में, वो क्या आप समझते हैं कि ड्रामा था? और अगर वाकई ड्रामा था तो फिर कसूरवार हम जरदाई साहब को ठहराएँगे, ताहिरुल कादरी साहब को ठहराएँगे, मुस्लिम लीग नून को ठहराएँगे,
مسلم لیگ کاف کو ٹھہرائیں گے، کون سی سیاسی پارٹی کو ٹھہرائیں گے، یا ان سب کے علاوہ ان لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں سڑک پہ آئیں، اپنے آپ کو تنگ کیا، بچوں کو بیمار کیا، لاکھوں اور اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم چلتے ہیں آصف جیلانی صاحب کی طرف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، برطانیہ کی صحافت میں ایک عظیم نام۔ محترم آصف جیلانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ابھی نبیل گبول صاحب نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ طاہر القادری صاحب کا یہ جو جتنا بھی لانگ مارچ تھا یا جو کچھ بھی تھا، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، انہوں نے کل دنیا ٹیلی ویژن پہ بھی یہی کہا تھا، اور بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ دراصل اس شام کو مغرب کی نماز کے بعد، حالانکہ یہ کہا گیا کہ مغرب کی نماز ہوگی، تو شیشہ جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور اس دوران جو ہے نبیل گبول کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر قادری صاحب نے بہت منت سماجت کی، اپنے نام لیجئے ان کے سابق وزیر اعظم گجرات کے چودھری شجاعت صاحب جی سے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے یہ معاملہ اب ختم کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی نبیل گبول نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ بہرحال یہ تو ان کا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات تو سب کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ پورا ڈرامہ تھا جو لندن، واشنگٹن اور اسلام آباد میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت خلفشار ہے اور انتشار ہے پاکستان میں، اس کے بل کے اوپر، اس کے بہانے عام انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اور اس کا دیکھیں بہت گہرا جو ہے معاملہ وہ اس بات سے ہے، اور جو وہ منصوبہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں فوج کی ایما اور اس کی پشت پناہی والی ایک ایسی عبوری حکومت بنائی جائے جو اس علاقے میں امریکی ایجنڈے پر پوری طرح سے عمل کر سکے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو سارا زور دیا تھا ڈاکٹر قادری نے، وہ یہی دیا تھا کہ فوج اور عدلیہ یہ ان سے مشاورت کے بعد ایک نگراں حکومت قائم کی جائے، اور جس کے پر لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں تو آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی، لیکن یہ کہ انہوں نے اصرار اسی پہ کیا تھا، اور یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ جو بھی سمجھوتا ہو وہ فوج اور عدلیہ اس کی ضامن ہو۔ لیکن یہ جو سمجھوتا ہوا ہے تو یہ تو اس میں کوئی فوج، نہ تو فوج ضامن ہے اور نہ عدلیہ اس کی ضامن ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا سمجھوتا جو ہے وہ متنازع ہے، اور یہ سمجھوتا ہے قادری صاحب کے درمیان اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہاں پہ روکتے ہوئے ایک آپ نے آصف جیلانی صاحب ایک اہم بات کی کہ یہ پلان واشنگٹن، لندن اور اسلام آباد میں، یہ لندن اور واشنگٹن کی جو بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں جیسا کہ مسلم لیگ نون اور مختلف تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ تیسری طاقتیں اس لانگ مارچ اور قادری صاحب کو پاکستان میں لانے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے انوالو ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے بات یہ، اور جو منصوبہ جو تیار کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اس وقت جو ہے امریکی جنرل کیانی سے بے حد خوش ہیں، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ صدر زرداری اور جنرل کیانی کے درمیان پوری مفاہمت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنرل کیانی کی میعاد اس سال جولائی میں ختم ہو رہی ہے، اور صدر زرداری کی صدارت کی میعاد بھی اس سال ستمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ تو کوشش دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ایک نئی عبوری یا عارضی حکومت آئے جو پارلیمنٹ اور دوسری تمام سیاسی بندشوں سے آزاد ہو، اور یہ دونوں جنرل کیانی اور صدر زرداری کی حکومت ایسی ہو کہ جو 2-3 سال تک ایسی رہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد کے اوپر افغانستان میں امریکی فوجیں بڑی آسانی سے واپس جا سکے، جیسا کہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو ٹھیک ہے اس وقت سر، مگر میں بہت ادب سے
میں اگر آپ کے اپنے الفاظ آپ کے منہ میں نہ ڈالوں، اگر حقیقت کی بات کرتے ہوئے، یہ مختلف تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں، آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ طاہر القادری صاحب کو پاکستان میں صرف اس لیے لایا گیا کہ یا تو الیکشن آگے ہو جائیں یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے؟ جی ہاں بالکل. اب وہ دیکھیے یہ اس کی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ اسلام آباد گئے تھے کہ وہ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ یزیدی قوت سے ہے، اور پھر چار روز بعد انہوں نے اسی یزیدی قوت کے ساتھ ہاتھ ملائے اور گلے لگے ان سے اور سمجھوتا کیا. تو یہ ڈرامہ جو ہے اس کنٹینر میں سب نے دیکھا، اور یہ بات عجیب لگتی ہے کہ قادری صاحب نے یہ سمجھوتا پرویز اشرف سے کیا، جن کی گرفتاری کے حکم پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ایک بڑی فتح ہے. اب پتہ نہیں کہ راجہ اشرف اس وقت تک وزیر اعظم رہیں گے جب اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا وقت آئے گا. تو اس لحاظ سے بہت سے لوگ یہ جو ماضی کے تجربات ہیں اس کے پیش نظر یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت قادری صاحب کے اس سمجھوتے پر خلوص دل سے عمل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے سر، مگر آخر میں یہ بتائیے کہ اگر یہ پاکستانی عوام میری اس بات سے ناراض نہ ہو، ہماری اوورسیز کمیونٹی اس سوال سے ناراض نہ ہو، تو اس ساری جو کارروائی ہے اس میں سب سے زیادہ بیوقوف تو وہی بے حس عوام ہی ہوئی جو لاکھوں کی تعداد میں اپنے آپ کو بیمار اور مشکل میں ڈال کے وہ جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے پیچھے آئے. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، اور دراصل یہی وجہ ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے اندر، جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے بیچارے برابر بیوقوف بن رہے ہیں. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ عطا الحق صاحب لوگ یہ جان چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یہ تجربہ انہیں ہو چکا ہے. 1977 میں بھٹو کے خلاف بڑی زبردست تحریک اٹھی، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا، وہ سارا اقتدار جو ہے وہ فوج لے گئی. تو اسی طرح سے اس وقت جو ہے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں گے اور گولیاں کھائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یا تو فوج لے جائے گی اقتدار، یا پھر یہ کہ یہ جو اوپر کے لوگ ہیں یہ آپس میں مل بانٹ کے کھا لیں گے. یہ تو اس وجہ سے بے شمار کیا کہتے ہیں پریشانیوں اور مسائل میں دبے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہ اس لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے محترم، کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آصف جیلانی صاحب، یہ اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف، اے این پی، یہ مل کر ایجنسیوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ ایجنسیوں کی دوسری طرف کوشش ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا لے کے آئیں. جی ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رول کے اوپر بھی لوگوں کو بہت کیا کہتے ہیں اعتراض ہے. ساری کی ساری جماعتیں تقریباً میرا خیال ہے سوائے جماعت اسلامی اور ایک اور جماعت کے سب جو ہیں وہ جاگیریں بنی ہوئی ہیں، لیڈروں کی جاگیریں بنی ہوئی ہیں. ان کے بعد ان کے صاحبزادے، ان کی سب لوگ داماد وغیرہ بنتے ہیں. اس کے دوسرے یہ کہ خود بڑی جو پیپلز پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، اس کی بھی عجیب دنیا میں میرا خیال ہے واحد جماعت ہے کہ جس کی نئے سربراہ کا انتخاب یا نامزدگی جو ہے وہ وصیت کے ذریعے ہوئی ہے. کبھی کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی ملک میں اس قسم کی کہ سیاسی جماعت کی کیا قیادت جو ہے وہ اس کا فیصلہ وصیت کے ذریعے ہو؟ یعنی یہی چیز جو ہے لوگوں کو جو ہے اس وقت معاف کیجیے گا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جو پریشانیاں ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے اور قیمتوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ایک تو اس کی وجہ سے کچلے ہوئے لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو کوئی ان جماعتوں سے نہیں ملے گا. پھر یہ کہ آپ یہ مجھے بتائیے عطا الحق صاحب، اس وقت جبکہ الیکشن میں 3-4 مہینے رہ گئے، کسی بھی جماعت نے اپنا منشور نہیں پیش کیا، کسی بھی جماعت نے نظریاتی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے. بس یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے اکثریت حاصل ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر، بس یہی مقصد ہے ان کا. سر آخر میں چند الفاظ میں اس مسائل، یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا حل بتا دیجئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل جو ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا.
ये जो हम अमेरिका के कासा अपने फैलाए रखते हैं और कि हमें वो दे तब हम चलें, IMF हमें पैसा दे तब हम आगे बढ़ें। आपके मुल्क में सब कुछ है, मादनी दौलत है, आपके मुल्क में ज़रई वाफिर फसलें होती हैं, आपके मुल्क में क्या नहीं, आपके मुल्क में इतनी ज़बरदस्त अफरादी क़ुव्वत है कि आप उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आगे बढ़ सकते। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए अपने मुल्क के, और अपने मुल्क के अंदर उसको बनाइए। बेहतरीन मौका है इस वक्त। और दूसरे ये कि वो मुनाफिकत खत्म हो जानी चाहिए। एक तरफ हम अमेरिका को बुरा भला कहते हैं और दूसरी तरफ हम खूब डट के जो है कोको कोला और पेप्सी कोला पीते हैं। अगर देखिए, अगर मौका ऐसा है कि अगर आप उसका मुकाबला कर सकें तो आपके सामने मिसाल मौजूद है कि हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान गांधी जी ने बाइकआउट कर दिया सारे बाहर के चीज़ों का। नतीजा ये कि यहाँ पे मैनचेस्टर में सारी मिलें बंद हो गई कपड़े की, और जब उन्होंने चरखा काटना शुरू किया और अपना कपड़ा बनाना शुरू किया, तो ये होता है। आप कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं बड़ी सी बड़ी ताकत का, लेकिन उसके लिए अज़्म चाहिए और इस्तक़लाल चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आसिफ जिलानी साहब का। आपने वक़्त दिया, आपने बहुत अहम बातें की, आपके ख़यालात, आपका तज़िया, आपके अहम जो मालूमाती आपने इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फराहम की है, हम तक पहुंची। मोहतरम नाज़रीन, आप आसिफ जिलानी साहब की बातों से इत्तफाक करें या ना करें, ये आपका भरपूर हक है। आप भी अगर इस टॉपिक पे, इस हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, ताहिरुल क़ादरी साहब का जो मिशन है, ये क्या ड्रामा था या ये एक रियली कोई सच्चा मिशन था, इस पर अगर आप बात करना चाहें तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप अभी टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो बहुत जल्दी देखेंगे और आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए, और अपने ख़यालात, अपने तज़ियात हमारे तक पहुँचाएँ। आप अपनी फ़िक्र पाकिस्तान के हवाले से, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, ताहिरुल क़ादरी साहब के हवाले से, या हमारे इस वक्त जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं, क्या वो वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। अमानुल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आसिफ जिलानी साहब की, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बड़ी प्यारी उन्होंने बातें की हैं। कुछ बातों से बल्कि मैं तो यकीनन सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। एक बात उन्होंने की है कि दुनिया की वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने अपने लीडर का चुनाव वसीयत से किया है। आपकी जमात है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहले मैं डॉक्टर कादरी साहब के मिशन पे, तहरीक पे बात करूं जी। अर्ज़ ये है, इस वक्त मगरबी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस से मुराद आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान नहीं, उन कीड़ी चोटी का वो जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को शैतान के रूप में और एज अ टेररिस्ट स्टेट के तौर पे पेश किया जाए। आप इजाज़त है ना बात करने? जी जी बिल्कुल। इसमें आप देखिए, अभी हाल ही में इंडिया का भी बयान आया कि हमारे यहाँ टेररिस्ट जो हैं उनको हम फंड करते रहे, ऑपरेशनल हैं। आज सदर ओबामा को मैंने फेसबुक पे पैगाम दिया, उनको तहनीत दी है, मुबारकबाद दी है और कहा है कि क्या आप वहाँ भी ड्रोन भेजेंगे। अली जाब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो मार्च है ये ना तो ड्रामा है ना ये सरकारामा है, बल्कि ये पुरअमन इनकलाब की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा। मैं आपको रीज़न देता हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को बिल्कुल एज अ ब्लैक पेंट किया जाए, इसको यानी कि इसको बदनाम किया जाए। अब इस तहरीक से ये साबित हुआ कि इस मुल्क के अंदर तमाम अनासिर, मसलन आप पाकिस्तान की फ़ौज को ले लें, मैं इवन इंटीरियर मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उस पर कोई दोष नहीं देता, पाकिस्तान के अवाम भी वहाँ पे देखिए, इतने लाखों की तादाद में अवाम जो हैं वो आके फरेब नहीं कर सकते। उन्होंने साबित किया कि हम पुरअमन रास्ते से भी तब्दीली ला सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि ताहिरुल कादरी, मैं उनकी जमात का रुकन नहीं हूँ। ताहिरुल कादरी साहब के उस लॉन्ग मार्च, उस मिशन की बात करें, अवाम वहां पर जो आई वो तो तजिया निगार कहते हैं कि अवाम तो शुरू दिन से बेवकूफ जो है बनती आ रही है। वो तजिया निगार जो हैं, देखिए
डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये तारीख बताएगी और ये पाकिस्तान की फ़ौज को पता है कि उन्होंने असल में क्या किया, पाकिस्तान को ईरान के इनकलाब से बचाने की कोशिश की है। एक तो ये रास्ता है जो ताहिरुल कादरी ने बताया, दूसरा रास्ता फिर ईरानी इनकलाब का है। लेनिन का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो जी क्या बात कर रहे हैं, ईरान के इनकलाब। अच्छा, अब और वो कामयाब रहा। मैं देखिए सदर जरदारी साहब को मैं क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, लेकिन सदर जरदारी ने ये जो फरमा रहे हैं ना, अपना नबील गबोल साहब, सतार गबोल मेरे दोस्त थे, ये पता नहीं इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। सदर जरदारी ने, आप यकीन करें, पहली दफ़ा मैं टेलीविज़न पे बात कर रहा हूँ इस ऐसे मौजू पे, फरासत से और समझदारी से और कूल माइंडेडली काम लिया है। वरना देखें तो आपके कहने का मकसद ये है कि नबील गबोल साहब जो है वो मुकम्मल ये नबील गबोल साहब देखिए ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक कह रहे होंगे। ये बात ये है कि देखें, इस शख्स ने, इस इक़दाम ने, इस इनकलाब ने तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत किया है। मसलन आर्टिकल 62 देखें, आर्टिकल 63 देखें। फिर मैं जनाब की तवज्जो, आप बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छा अखबार चला रहे हैं, आपकी मैं तवज्जो आर्टिकल 3 जो है पाकिस्तान के आइन का, जो कि कहता है इस्तेसाल के खात्मे का हुक्म देता मैं लाया हूँ। ठीक, यानी कि ये पाकिस्तान का आइन, मैं बात समझ गया। उसका वो हुक्म देता। बड़ा सादा सा सवाल जी अभी आप ही की बात से, जी नबील गबोल साहब झूठ बोल रहे हैं। देखें, नबील गबोल साहब की जो क्रिटिसिज्म है, इसका मतलब ये है कि पूरा सदारती महल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाकी तमाम पार्टियों के वो जो लीडर्स वहाँ पे गए, वो इतने, यानी कि वो उनमें इतना बच्चागाना तो वो नहीं है। आफ्टर ऑल इतनी देर वहाँ शो रहा और ये कोई बंद कमरे में मुज़ाकरात नहीं हुए। इट वाज नॉट इन अ सीक्रेट रूम, यू नो, ये बंद कमरे की सियासत नहीं। देखें, इन्होंने तकरीबन कादरी साहब ने वही काम किया जो भुट्टो साहब खुली फिजा में काम करते। बिल्कुल इमानुल साहब, आपकी तरफ दोबारा जो है मैं आऊँगा। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक का वक्त आया है। प्रोग्राम के बाद एक बड़ा ही छोटा सा सवाल मैंने किया है, बड़ा ही मामूली सा सवाल है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। पता नहीं इमानुल्लाह साहब क्यों उनको इतनी मुश्किल पेश आ रही है। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये सवाल जो है, जो नबील गबोल साहब ने आके आपने अपने कानों से सुना कि नबील गबोल ने एक निजी टीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा ड्रामा था। पहले दिन से उन्होंने कहा है कि ये खाली हाथ जो है वो जाएंगे, और उन्होंने उन MNAs, उन मिनिस्टर्स जो है, उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली उनसे बात की है कि ये सारे जो हमने दस्तखत जाली किए हैं, ये तो पार्लियामेंट में जाके आइन जो है ये बनते होते हैं, कवानीन बनते होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी कहा जी 4 सफ़ों पर जो हो जाते हैं दस्तखत कर दिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं।